आज आम सापमोचन कविताटी पाठ करिबा। सापमोचन कविताटी जगन्नाथ दासଙ୍କ द्वारा रचित होईची। प्रथमे कविता विषय जानिबा पूर्वरु आमे जगन्नाथ दासଙ୍କର कवि परिचय जानि रखिबा उचित। तेणुकरी जगन्नाथ दास किए? जगन्नाथ दास हेउचंदी भागवतर प्रणेता। तेणुकरी भागवत व्यतीत आउ कौन कौन साहित्य से रचना करचंदी से विषय भी आमे जानिबा उचित। से लिखिचंदी मृगुणी स्तुति, कालिय दलन, अर्थ कोइली, तुला भिणा, गुप्त भागवत, दारुब्रह्म गीता, ध्रुव चरित, गुंडीचा विजे इत्यादि साहित्य रचना करिछंती। सापमोचन संपर्क रे आमे अधिक जानिबाकू हेले जानिबा एही विषयटी बा एही कविताटी आमर केउठू आसीची। भागवतर दशम स्कंद 69 अध्याय नृग राजा मोक्षण प्रसंग भावरे वर्णित होईची। एबे वर्तमान सार कथा जानिबा। एकदा सुकमुनि राजा परीक्षितଙ୍କୁ द्वारकापुरर कृष्ण कुमारଙ୍କ विषय बुझाइछंती। द्वारकापुरे कृष्णଙ୍କ पुत्र माने मिलित भावरे वनरे विभिन्न प्रकार लीलाखेला करिछंती। प्रद्युम्न और सांब दुई जण हेउचंती श्रीकृष्णଙ୍କର पुत्र। ए दुई जण तांका कुमार गणଙ୍କ सहित खेलुथिले बा तांका सांग मानक सहित खेलुचंती। खेलिबा भितरे सेमानकु बहुत जोरे शोष लागिची। शोष लागिबा परे बण मध्यरे बुली बुली सेमाने जलर संधान करिछंती। जेतेबेले जल पाई नाहांती तेबे अधिक अधिक बण भितरकु सेमाने जाइछंती। बण मध्यरे देखिछंती एक परित्यक्त कूप। कूप होची कूओ। से कूओ को जेतेबेले सेमाने दृष्टि निक्षेप करिछंती सेतेरे देखिबाकू पाइछंती एक बड़ जीवटीए अछि। से जीवटीए कोन ना से जीवटी होची क्रुकलास बा बणुआ एंडुओ। कृष्ण कुमार माने एही क्रुकलास को देखि से भयभीत हो जाइछंती ओ से ताको उद्धार करिया पई चेष्टा मध्य करिछंती। किंतु जेहेतु से माने पारि नाहांती छोट पिला माने तेणु करी से माने भाबिचंती जे आम उपरे वर्तमान एने समस्ते हसिबे। तेणु करी आमे कोन करिबा। तो आमे श्रीकृष्णଙ୍କର बीर्जर जन्म। तेणु करी आमे जदि गोटे असंभव कथा को संभव न करि परिबा तेबे आम उपरे समस्ते हसिबे। रिपु माने हसिबे। रिपु अर्थात होची शत्रु। जेमिति कि एठी रचना करा जायछि। श्रीकृष्ण बीर्जे आंभ जन्म सुनी हसिबे सर्वजन। रिपु हसिबे एहा सुनी किबा बोलिबे चक्रपाणी। चक्रपाणी अर्थ विष्णु बा श्रीकृष्ण। से कहउचंदी जे आंभर जन्म तो श्रीकृष्णଙ୍କ बीर्जरे तेणु करी समस्ते हसिबे एहाको सुनिले। रिपु माने अधिक हसिबे आम उपरे जे तमे श्रीकृष्णଙ୍କ पुत्र हेई ए काम तमे करि पारलो नाही। एपटे एंडुअर लांजरे दौड़ी बांधी जेते ताको चेष्टा करिचंदी उपरको उठाइबाकू से आउ उठी पारु नाही। समस्ते विफल हेइचंदी। तापरे ए समस्त कथा जाई श्रीकृष्ण को जणाइछंदी। श्रीकृष्ण आसीबा क्षणी से गोटे हातरे क्रुकलासर लांज धरी क्रुकलास को कूप भितरु उद्धार कर देइछंदी। जेतेबेले श्रीकृष्णଙ୍କର कर बा हाथ लागी क्रुकलासटी एक राजा रे परिणत हो जाइछि। से राजा जनक किए ना एही दानवीर नृग राजा। तेणु करी श्रीकृष्ण जानिबाकू चाहिछंदी जे दानवीर नृग राजा किपरि क्रुकलास होई ए कूपरे कोन पई थिले। सापग्रस्त होई तांकू किए से साप देइथिला। साप अर्थात होची अभिशाप। श्रीकृष्ण को कर जोड़ी से निजर परिचय प्रदान करिछंदी जे मु हेउची दानवीर नृग राजा ओ तांको द्वारा होई जाइथिबा अल्प भूल पई से किपरि सापग्रस्त होई क्रुकलास रे परिणत होइथिले से समस्त घटना श्रीकृष्ण को जणाउछंदी। से तांको जीवन काल रे कोन कोन दान धर्म करिछंदी ताहार वर्णना श्रीकृष्णଙ୍କ आगरे करूचंदी। से गोदान केवल करंती नाही। से उपयुक्त ब्राह्मण मानकू गोदान सहित दक्षिणा मध्य दान देइथांती। ओ दिनकर घटना दान देइथिबा एक गाईटी पुनर्बार आसी गाई गोष्ठरे पशि जाइथिबा घटना पई किपरि नृग राजा सापग्रस्त होउचंदी से विषय आमे जानिबा। नृग राजांकर सामान्य पाप हेउची
ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିକୁ ଗାଈଟିଏ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗାଈଟି ଫିଟିଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଗାଈ ଗୋଠରେ ପଶିଯାଇଛି। ନୃଗରାଜ ଅଜାଣତରେ ସକାଳେ ସେହି ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଥିବା ଗାଈଟିକୁ ଆଉ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଈ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ନିଜ ଗାଈଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି। ଚିହ୍ନି ସାରିଲା ପରେ ଗାଈଟିର ଲାଞ୍ଜକୁ ସେ ଭିଡ଼ି ଧରିଛି ଯେ ମୋ ଗାଈକି ତୁ କେଉଁ ଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛୁ କହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ହୋଇଛି, ମାଡ଼ପିଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଚାର କରିବା ଲାଗି ସେ ନୃଗରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିଏ? ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଥରେ ଦାନ ଦେଇଥିବା ଗାଈଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ହୋଇଛି। ସେହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନର୍କ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। କାହାକୁ? ନୃଗରାଜାଙ୍କୁ। ଅଭିଶାପ ଶୁଣିବା ପରେ ଭୟରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଛି କାହା ମୁଣ୍ଡରେ? ନୃଗରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ଶିରରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଶିର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ। ଦୁଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ନିଜ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ନୃଗରାଜ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ସେମାନେ କେବଳ ଅଭିଶାପ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି କଥାରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ବରଂ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ହୋଇ କଥା ବଦଳାଇବାରୁ ସେ ଧିକ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ଆସିଯାଇଛି। ରାଜା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୃତ୍ୟୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନେବାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯମଦୂତମାନେ। ଯମଦୂତମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ରାଜା ଜଣେ ମହାଦାନୀ ଥିଲେ ତେଣୁକରି ରାଜାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ଯମ କରିଛନ୍ତି। ହେ ରାଜା, ତୁମେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ବି ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ପାପ ତୁମେ କରିଦେଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପାପର ଭାର ତୁମେ ସମ୍ଭାଳିବ ନା ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ତୁମେ ଭୋଗିବ ସେଇଟା ବିଚାର କର। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜୀବନ ସାରା ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ତେଣୁକରି ପାପ ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପାପକୁ ଆଗେ କ'ଣ କରିବି? କ୍ଷୟ କରିବି। ପାପଟି ଭୋଗିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗିକି ରହିବି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିଚାର କରାଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିଲା କେଉଁ ପାପ ଲାଗିଛି ନୃଗରାଜାଙ୍କୁ? ନା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ପାପ ଲାଗିଛି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ପାପ ସକାଶେ ସେ କୃକଲାସ ହୋଇ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରେ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କର ଲାଗି ନିଜର ପୁନର୍ବାର ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅନ୍ଧାର ବଣରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ କୂପ ମଧ୍ୟରେ କାଳ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏସବୁ ବିଷୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନୃଗରାଜା କହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ରଥରେ ବସି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ଶାପମୋଚନ ବିଷୟଟି ସରିଯାଉଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଲିଙ୍କକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।